El pacto con proximidad. A covenant with proximity. En esta mañana So this morning, voy a poner este vaso aquí. I'm going to put this glass here. Y esto es uno de mis aguas favoritas. This is one of our favorite waters. Es bien sabroso. It's very tasty. Y este es mi vaso. And this is my glass. Este es el que yo voy a disfrutar. This is the one I'm going to enjoy. Y a mi hermano le di un vaso también. And my brother, he gave me a glass as well. Y aquí tengo suficiente para llenar su vaso. He has enough to fill my cup. Le dije, el vaso es de él. So the glass is yours. So le voy a preguntar, ¿quieres? ¿Gustas? Yes, absolutely, I would love some. Okay. Yo no le pedí que viniera. He did not ask me to come. Yo solo le dije, tengo algo para ti, I simply told him I have something for you que yo sé que a ti te gusta. that I know you like. Y le voy a dar nada más poquito. Fill it up. You got more. Yo tengo una caja llena de estas. I have a box full of these. Y en cuanto tú quieres más, And as soon as you want more, solo ven a mí just come to me y voy a llenar tu vaso. and I will fill your cup. Pero no puedo llenar su vaso desde acá But I cannot fill his cup from here si él se quede allá. if he stays over there. Es el poder de la proximidad. It's the power of proximity. Es cuando Dios nos llama a lo que nos pertenece. It's when God calls us to what belongs to us. Tú puedes a moverte en fe So if you're able to move on faith y acercarte a Dios. and draw closer to God, Él va a honrar tus pasos he is going to honor your steps. y va a honrar su promesa. He's going to honor his promise. Y lo que Él dice en su palabra, And what he says in his word que Él ha hecho como pacto contigo, that he has done as a covenant with you, Él lo va a honrar. he will honor it. So, el punto número 1 So point number 1, es la proximidad a Dios trae purificación. proximity to God brings purification. Please take notes. ¿Cuántos se quieren purificados? How many of you want to be purified? Amén. Pero dice acercaos a Dios. But it says draw near to God. Y luego, ¿qué va a pasar? Él se va a acercar a nosotros. And what happens after that? He will draw near to us. ¿Y a quién está hablando? And who is he speaking to? Dice, pecadores, limpiad las manos. He says, cleanse your hands, sinners. A vosotros los de doble ánimo, It says, you double-minded. purificad vuestros corazones. And what else is he saying? To purify our hearts. Número 2 dice, la proximidad a Dios trae perspectiva. Point number 2 says, proximity to God brings perspective. Está hablando que tenemos a un Dios que entiende nuestras debilidades. It says that we know that we have a God that understands our weaknesses, Que Él caminó la faz de la tierra. that he walked on the face of the earth. Fue tentado en cada área. He was tempted in every area. Él tuvo que también negar su carne. He also had to deny his flesh. So, todo lo que por lo que tú estás pasando, Él lo entiende porque Él pasó por eso. So everything that you are going through, he understands it because he also went through it. Simplemente acércate al que te entiende. So because he understands where you're coming through, all you have to do is draw close to that one that understands you. No tienes que tener vergüenza. You must not be embarrassed. Como que a veces no queremos porque Él es tan limpio. Sometimes we want to not get close to him because he is so clean. Él es tan celestial. He is so heavenly. Pero está diciendo aquí versículo 16. Verse 16 tells us, Acerquémonos pues confiadamente. it says, let us therefore come boldly. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, For hallar what? gracia y el oportuno socorro. To obtain mercy, to find grace and help in the time of need. Este pacto de proximidad requiere que tú te acerques, This covenant of proximity requires that you draw close, que le pongas fe a tus pies that you put faith into your feet, y tomas el primer paso. and that you take the first step. Punto número 3, la proximidad a Dios trae paz. Point number 3, proximity to God brings peace. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Verse 28, come to me all who are labored and are heavy laden, and I will give you rest. Dice, ven a mí It says, come to me, y yo te daré descanso. and I will give you rest. A veces queremos descanso, pero no queremos venir a Él. Sometimes we want rest, but we don't want to come to him. Punto número 4, Point number 4, la proximidad a Dios requiere tu participación. proximity to God requires your participation. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan.
Point number 4, proximity to God requires your participation. Hebrews chapter 11 verse 6 says, but without faith it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Punto número 5. Point number 5, La proximidad a Dios cumple la promesa. proximity to God fulfills his promise. Que al acercarme yo a Él, So we see here that if I draw closer to him, Él va a cumplir su promesa. he will fulfill his promise, Simplemente porque yo en fe me he acercado a Él. simply because in faith I have drawn closer to him. El punto número 6 y el punto número 7 son juntos en esta próxima escritura. Point number 6 and 7 are together in the next scripture. La proximidad proporciona provisión y la falta de proximidad es pecado y muerte. Proximity provides provision. The lack of proximity is sin and death. So cuando yo me acerco a Él, Él es mi proveedor, So when I draw closer to him, I know he is my provider. pero hay algo que me separa de Él, que But es pecado y es muerte. There's something that separates me from him, which is sin and death. So así como Dios quiere que yo me acerque a Él, So just like God wants me to draw close to him, el enemigo quiere poner algo dentro en medio de nosotros the enemy wants to put something between us para poder separarnos más. to be able to separate us more. Vamos a leer esta escritura, Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y secará. Los que recogen los echan en el fuego y arden. John chapter 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Al acercarse a Dios, van a encontrar un Dios que los ama de la manera que nadie más podrá amarlos por su sabiduría y su poder. By drawing close to God, you're going to find somebody that's going to love you with great wisdom and power, Que te está llamando en voz alta. that is calling you with a great voice. Ven a mí. Come to me. Yo te amo. Nadie te va a poder amar más que yo. I love you. No one can love you more than me. Acércate. Get closer. Aquí te estoy esperando. I'm waiting for you. Si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. If you draw unto me, I will draw unto you. Tú no tienes que hacer todo el trabajo. You don't have to do all the work. Pero simplemente quiero saber que tú tienes el deseo de acercarte a mí. I simply want to know that you have the desire to draw close to me.